Permettez que je vous rappelle ces paroles de l'Éternel, s'adressant à ses fidèles. Écoutez, elles sont si belles. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي كحمد الفتى لمن على مخلق رفعوك من على مخلق ردعوك الجابي على مخلق ثم ربك الذي أما على مخلق سبحان الله وحمده ليلة القدر يا ربي قبل أن رسول على مخلق ولكما بألم طرف يا ربي كتمام لانسي على مخلق فتنك يا ربي كان فتنك على مخلق ندعوك يا ربي كان ندعوك جابي على مخلق ومن نصرك من يا ربي كان نصرك من على مخلق أني أيوة سيما فاي على مخلق أني كوفاي على مخلق يا من كان يعني لما كنا قولي أما على مخلق أقل من يأكل كتيك سواتي على مخلق سلام يأكل فاني يكون من أما على مخلق أبارا ويعني على مخلق نتمنى يوكوكندا بوسواتي بوكسلام أبربرو على مخلق بوكسلام يكون موي على مخلق بوكسلام يبارك الله على مخلق ربي أنت وكوكسي كبر دكتور على مخلق كوكسي كبر دكتور على مخلق كوكسي كبر جنيات على مخلق كوكسي كبر جنيات على مخلق كوكسي كبر مكانات على مخلق ya mungkin yani labang kulma bulanu ala mukra kalau ada jadi labang ke arjuna ala mukra kalau kisi kau jangan ala mukra kalau kira kamu kosong ala Muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ambil tangannya ini Allah Taala ikapo shitana dama din tolong Allah Taala shitana min benga wakan de mala. Ya Rabbi kan kisi kapo shitana tolong bera kani Allah mukalla. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalan sini ni Allah Taala to barkamai alami dunia nema chaman tigi islamani kafir bera kani bedo surala. Alhamdulillah haran nema karangarani tigi o islam o don tai. Ya Rabbi kan ya Rabbi amma abla bera kani Allah mukalla. Amin. Nah. Aku Yahudi aku. Yahudi aku. Kunu hudan. Hai ke Yahudi aku. Au nasara.
ke nasara we mana awe kanda kuma kan yi yahudiya ni nasara bere ka ko ni yahudiya ko kunu hudan tahtadu nasara fana ko kunu nasara tahtadu mana ko lu la be ko ni ko na ko lu be te kanda ka pro lu la be la den be na Muhammad Lamin apa umat millata Ibrahim ko Ibrahim kata asra hanifa ko asra min dengan mereka buat dina bela jadi mana kita tahu itu terus mana boleh ini Ibrahim kata asra Ibrahim nama dina ni nah Ibrahim nama adian kuliah ya ada dina kiri dina pleni oleh Sayyidina Ibrahim katanya aku Ibrahim make minal musyrikin la kapo dois male vai la kapo ya hojo na sawa la kapo ay makomo mukhalata ma ya fa ya ri vai la ko na ko ni na misli ko ni pise madam manolo flaga tuwe da na kata Ibrahim ala na nafo ko aywa au besira minka akan nas yahudi asra na kan nasra asra ko te Ibrahim kata asra wallahi ko Ibrahim ya maka musyriku wallahi ko ko ni musyriku ni mare wallahi e filan musyriku lo piso ni mo ngam boja Uzair ibn Allah naam أشركت بالله إذا قد دين نسبة قد علما دين دانا تو ده مقام يقول المسيح ابن الله نعم كويس أي على دين إما بلغ أقول لك إذا كان مرة فرع لك دو قال دين دو قال يلو دو قال سوانا إبلغ أقول لك إذن وإذا لك أقول حقيقة يهوديان النصارى مشركون nama ko ya ala da ka ko ko ama ina da malaka ta Ibrahim Islam wa Ibrahim ka dine jegen be ka ko dine be la jeni ma fo ta wi dine ka ti ala maka ala ke kirim pe balik wa dinde ala fe mais aw du même fala oni Islam ta tekile oni Ibrahim ta tekile wa mana aw ye mushrikuli naam aw fala ka fuli naam ya fam ya naam ko Ibrahim ta fala ka fuli kana ayre ta be kata naam ko aya ko amanna aw mu'minu aya ko aw liman yana billahi aw liman yana Allah ta'ala ma wa ma unzila ani fe min jigila ilaina kama ko Allah sa wa ani jigila amma ani man yando na wa ani man be kira ila ani man na ka lo ka fara ta la kire ko na ta'ala wa ma unzila ani man na fe ma ila Ibrahim ani man na fe ma fe min jigila Ibrahim ka wa Ismaila min jigila Ismaila ka wa Ishaqa ni Ishaqa wa Yaquba ni Yaquba wal asbab anulu mode wa ya famia kita mu jigila ni kila baba ni ka au di mena be ma wa ko Islama naam ni di mania da bu da wona Allah ta'ala ka ji naam mana Islama ka ngal mena ni ka fi ala kire pe ma mana ka Islama ji wa ko da ko sama mun ga ko on di mena min jigila aw ma no ko mai wa ali mena na ma naam min jigila Ibrahim ma ani Ismail ani Isaka ani Yaquba o kiringele bela jeni kila bela jigila ma wa ali mena na bela jeni wa ma utiya ani femi ali mena na fema fana femi jila Musa ma no Taurata wa Isa ani Isa no e Injili wa ka liman ni bela jeni ma ma abel liman ya ma todi abel liman ya min jigila ka bo ala fe abel liman ya we ma wallahi mais kuma ile mata mun go bulu naam abel liman
hatta olu yɛrɛ ma limaniya o ma i m'a ye o yɛrɛ bɛ publicité dɔw kɛra ka annonce dɔw kɛ ko évangile dɔ bɛ yen k'o b'a la k'o tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'o tɛ tiɲɛ ye olu yɛrɛ b'o fara tribunal na n ka kuma bɛ an bɔtɔ yala kɔni o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye min b'olu yɛrɛ bolo bi hali bi olu yɛrɛ ma bɛn o kan fɔlɔ i m'a ye anw bɛ taa limaniyama mun na anw bɛ limaniyala fɛn ma min jigila Isa de kan mais min b'olu bolo bi o ni Isa ta cɛ ka jan dɛ o kumana o y'olu yɛrɛ ka kuma yɛlɛmaw ye i n'a fɔ Ala yɛrɛ k'a fɔ ko n'a kɔni o ka ayaw yɛlɛma k'a k'u sago ye i y'a faamuya fɛn mun b'a kɔnɔ n'o kan k'o bange mɔgɔw ye n'o ye Ala kira yɛrɛ ka nali kibaruya ye o k'o bɛɛ de don o bɛɛ ye passé ka bɔ a la i m'a ye n'o tɛ Ala kira mankutu de bɛ Tawurata ni Injila kɔnɔ ko kira laban min bɛ na a tɔgɔ ye Ahamadu o bɛna bɔ arabu la i y'a faamuya ko n'o nana k'a bɛɛ lajɛlen ye tugu o kɔ o kɔrɔ ye aw ka diinɛ bɛɛ périmé-la yahudiya périmé-la nasaraya périmé-la silamɛya de bɛ bala bila o fɔlɔ o ɲɛna o mais o banna ka bila Ala kira mana o tɛ Ala kira o tɛ Nabila Ibrahima ka sira kan i n'a fɔ Ala ka fɔ cogo min na o Ibrahima tɛ musiriku ye وما أوتي anw de ma fɛn ma fana min dila النبيون min dila nabi ɲumanw ma من ربهم ka bɔ di Alahu Taala yɔrɔ la nufarriqu anw tɛ différence don بين أحد nabi ɲuman kelen ɲɔgɔn cɛ منهم ka bɔ nabi ɲuman tɛmɛnen ninnu nabi ɲuman fɛn o fɛn tɛmɛna an tɛ différence don si wolomali t'o ni ɲɔgɔn cɛ a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen nana la ilaha illallah de kalimatu tawhid o y'a faamuya o si mana ni fɛn wɛrɛ ye la ilaha illallah tigi wɛrɛ si tɛ yen min kan ka bato tiɲɛ na fo Ala kelen pe nabi ɲuman bɛɛ nana n'o kumakan kelen a ko anw silamɛw a ko anw ye silamɛw ye ale Alahu Taala ma ale Alahu Taala yani anw ye yɛrɛdibagaw ye Ala ma musilimu kɔrɔ de ye k'i yɛrɛ di mɔgɔ min k'a yɛrɛ di Ala ma a bɛ fɔ olu ma ko muslim donc o kɔrɔ ye e sago tɛ yen tugun Ala sago de bɛ yen i y'a faamuya mɔgɔ min jɛnna ni Ala sago kɛli ye a bɛ fɔ olu ma ko muslim o tumana ko anw ye silamɛw ye a ko ayiwa ni ninnu n'u limaniyana ni fɛn misaliya ye aw limaniyana ni fɛn min ye ko hakika la o kandala o bilara sira bilen i y'a faamuya yahudiyaw ni nasara ninnu n'u limaniyana kuranna ma i n'a fɔ aw limaniyana ma cogo min na o tumana o kandala faamuya nka n'o k'o ko dɔn ka bɔ limaniya ma don i k'a dɔn ale yahudiya ni nasaraw olu kɔni bɛ aw silamɛw juguya de la dɔrɔn ni ka aw fɔn-fɔn ɲɔgɔn na i y'a faamuya n'o banna k'aw limaniya a bɛ se ka aw jugu don a b'aw juguya la de a ko Alahu Taala bɛna e kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma ko Alahu Taala de ye mɛnni masa ye yɔrɔni masa don an bɛ kuma o kuma fɔ a b'a bɛɛ mɛn i y'a faamuya fɛn min b'an dusukun na fana a b'o bɛɛ lajɛlen dɔn i y'a faamuya Ala ye fɔ an y'an jigi labɔ Ala de kan Ala de bɛna anw kisi ka bɔ kafiriw tɔɔrɔ ma n'o tɛ kafiri ye a tɛ silamɛ tigɛ tuma abada a b'a laɲini k'i tɔɔrɔ de a ko Alahu Taala ka galadon cogo sase nin de ye Ala ka galadon cogo ye wa man ahsanu jɔn de ɲɔ tɛmɛni bɛ ɲɛ galadon na ka tɛmɛ Alahu Taala kan Alahu Taala ka misaliya de bɛ kasi yan ka yira an na puisque n'i ye fani don gala la i b'a ye fani cɛna dɔ bɛ bali i y'a faamuya n'i b'a fɛ
ɲa yɛrɛ ye dɔrɔn i b'a don gala la i b'a ye a bɛ a ɲa bɛ ban de adamaden i b'a fɛ ka adamaden valeur la a y'i kɛ silamɛ ye n'i kɛra silamɛ ye i b'a ye i bɛ ɲa valeur bɛ k'i la komi anw ko an limaniyala Ala ma o tuma na anw ta limaniya nin a bɛ i n'a fɔ ayiwa mɔgɔ min kala don i ka fini na i y'a faamuya puisque Ala Taala k'an da silamɛya in de kosɔn diinɛ in de kosɔn o tuma na o fitira nin anw sɔnna o ma min kɛ anw cɛ ɲɛna i y'a faamuya o tuma na Ala Taala ko ko nin y'ale ka gala don cogo ye jɔn de ka gala don cɛ ka ɲi ka tɛmɛ ale ta kan o kɔrɔ ye ale ka diinɛ nin ye diinɛ bɛɛ ɲuman ye diinɛ jumɛn de bɛ yen min ka ɲi ka tɛmɛ silamɛya kan o tɛ yen o de kosɔn i b'a ye ayiwa silamɛ cɛ ka ɲi dɛ Ala k'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min sɔnna ka silamɛya ka to Ala kɔ o tuma na ko i k'a dɔn Ala Taala bɛ o tigilamɔgɔ kɔrɔta i y'a faamuya nka ni min banna Ala la i b'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ ye mɔgɔ bɛɛ la juguman ye o misaliya ye jumɛn ye i ka cɛkɔrɔba fila olu misaliya bila i hakili la cɛkɔrɔba kelen ale ye silamɛ ye a bɛ seliji ta tile kɔnɔ siɲɛ 5 seli farida kelen bɛ a bɛ seliji ta i y'a faamuya a bɛ fini min don a kana ka taa seli fini in ka sanu a bɛ taa seli yɔrɔ min na seli yɔrɔ ka sanu i y'a faamuya a bɛ gbɛsɛ don a da kɔnɔ i n'a fɔ Ala kira k'a ɲini an fɛ cogo min na a seliji tatɔ o tuma na i b'a sɔrɔ a da kɔnɔna fana ka sanu i y'a ye sa o cɛkɔrɔba a yɛrɛ k'u ka sanuya cogoya filɛ musokɔrɔba wɛrɛ fana min ye josɔnna ye cɛkɔrɔba min ale tɛ ko kalo kɔnɔ hali san yɛrɛ kɔnɔ dɔw tɛ ko parce que ale ta jo de sɔn ma ko n'ale ko la ko ale tana ye safunɛ ye i y'a ye o cɛkɔrɔba a y'o imaginer nɔgɔ min bɛ o farikolo la a da tɛ ko fana puisque ko n'a k'a da a ka kilisi tɛna minɛ da bɛra tobi sa fo k'o tiɲɛ i b'a ye mɔgɔ min tɛ da ko a tɛ gbɛsɛ ɲimi a yɛrɛ tɛ ko san kuturu bɛɛ lajɛlen ale de bɛ jo fɛn kan tigɛ jo la o joli bɔn jo kan o joli dɔw bɛ seri ale yɛrɛ kan ale yɛrɛ dun tɛ ko a y'o imaginer a tɛ ko a y'a fan tɛ ko yɔrɔ o cɛkɔrɔba bɛ cogo di cɛ ka ɲi a ka sa ka di wa i m'a ye hali sibagatu shaitan ka gala don cogo la yen i sina k'i don gala la dɛ i bɛ kɛ tan de i bɛ minɛ k'i fin k'i ɲɛ cɛ juguya i tɛ seliji ta la o seliji bɛ nɔrɔ bila mɔgɔ la de ka hakilima d'a ma Ala b'o kɛlɛ o tuma na Ala Taala ka gala don cogo la yen de Ala ka gala don mɔgɔ min na o tuma na Ala k'a ka diinɛ di mɔgɔ min ma i cɛ ɲɛna dɛ yarabi k'an cɛ ɲɛ Ala m'o kɛla Ala ka diinɛ Ala m'o kɛla a ko anw ye batokɛbaga ye ale Ala min ye Ala min bɛ mɛnni kɛ a bɛ yeli kɛ Ala min b'an kisi ka bɔ sitanaw ni kafiriw juguya ma o Ala ye an b'o de bato dɛ o Ala kelen tɛ Muhamadu Lamini a fɔ ko yala aw bɛ anw sɔsɔ wa Ala ka bonya la wa k'a sɔrɔ Ala ko Ibrahima wa Ismaila ni Ismaila wa Ishaqa ni Ishaqa wa Yaquba ni Yaquba wal asbaq n'olu ka zuriyaw sa n'o mɔdenw kɛnɛ hudan ko yala olu kɛra yahudiyaw de ye wa aw nasara walima o kɛra nasara ye anw de b'a la k'anw nkalon tigɛ k'o fɔ o yɛrɛ ma n'o tɛ yahudiya ye olu tɛ nasara ye Muhamadu Lamini a fɔ yala aw don antum a'lam yala aw de lɔnni tɛmɛnen bɛ wa walima Ala de b'a lɔn ka tɛmɛ aw kan y'a faamuya aw de b'a lɔn ka tɛmɛ Ala kan wa ou bien Ala de b'a lɔn ka tɛmɛ aw kan ko jɔn de tɔɲɔ tɛmɛnen bɛ ka tɛmɛ mɔgɔ kan min ka seereya dɔ dogo
Ya Allah. Kawa syariah min bola Allah Taala fe. Indahu. Ayat yorosa. Wallahi. Oh, we ya muja karamo ni nasara karamo isa. Syariah min bola Allah yoro. Ka bla Taurata kono. O le ko kira laban to ko Ahmad. Ka to sebe Taurata ko. O fana le kede ne senwe Injila fana. Wallahi. Ya famia. Ko syariah min bla la o kono. O ya muja karamo ni nasara karamo ko le ko. Wallahi. O ko le ko. Ya famia. O mana Allah Taala ba ko la. O ko jonne dun to na tebe be mo kan. O mi ka ala ka syariah do. Ala ka fɛn min confirmer Taurata ni Injila ko. O mi ko do. Ko ese mo be min jumu ka mo ba wati ka. Okay. Abada. O ya o ja karamo ni nasara karamo ko. Ni de ko bara di ba. Ala kira ma kudu betu. Ya famia. O ka be fase ka bo ala Taurata ni Injila. Wallahu. Ko Allah Taala ma ke Biwafilin. na ba e Amma ta'malu. fena au be min barala. Yani Allah Taala manina ha para sibo. Ale fɛn fɛn kɛ Allah Taala ba bɛɛ lajɛlen kalan. Tilka. A ko ayiwa o min filɛ nin ye sisan. Ko ayiwa Yahuda ni Nasara ninnu k'olu ye mantonw de ye. Mantonw tɛmɛna. Fɛn min n'o k'o baara kɛ o jurumu walima o baraji y'o ta ye. I y'a faamuya. Aw yɛrɛ silamɛw aw ka baara min kɛ o baraji n'o jurumu fana aw ta don. N'a y'a sɔrɔ baara ɲuman don a b'a baraji sɔrɔ. N'a y'a sɔrɔ baara jugu don fana jurumu de bɛ aw le kan. Aw tɛna ɲininka a bɛ ɲininka fɛn na kɔrɔmɔgɔ ninnu tun bɛ min baara kɛ. I y'a faamuya. An tɛmɛna la cogo min na a y'a kelen de filɛ nin ye. Donc nin b'a yira n na k'a fɔ mantonw minnu tɛmɛna an ɲɛfɛ o tumana u ka baara y'u ta ye. N'a ɲɛna olu de b'a baraji sɔrɔ. N'a yɛrɛ tiɲɛna fana jurumu bɛ la olu le kun. I y'a faamuya. Anw fana anw ka baara y'an ta ye. N'an ka min kɛ o de bɛ siran an ye. A ɲɛna walima a ma ɲa bɛ siran anw yɛrɛ de. I y'a faamuya. Manton minnu fana tɛmɛna o ka fili mun kɛ anw tɛna ɲininka o la. I y'a ye. O tumana n'o kɛra Ala ka an doni jigi ka bɔ an ɲɛmɔgɔw ka doni. C'est-à-dire ɲɛmɔgɔw ka ko mun kɛ n'o ma ɲa anw ta sira t'o ye. I y'a faamuya. F'an tɛna ɲininka o la. O tumana an b'o de fɔ bɛɛ ye an y'an hakili to nin yɔrɔ la. O tumana n'an bɛ tugu jamakuruw kɔ an ka hakili sɔrɔ an k'a dɔn k'a fɔ minnu tɛmɛna o tɛmɛna ka ban anw tɛna ɲininka o la. E bɛna ɲininka min na o ye ele bɛna min kɛ bi. A fɔra k'i ye min kɛ i bɛ ɲininka o de la. N'i m'o kɛ question b'o yɔrɔ de la. Hali bi ka hakili ɲuman d'an ma Ala m'o kɛ. Sayaqulu sufaha'u. A ko nɔgɔmaw bɛna fɔ Minan nasi. ka bɔ mɔgɔw cɛ ma. Ma wallahum. A ko mun de ka Alakira n'a ka jama kɔ don An qiblatihim. ka b'o ka ayiwa ɲɛsin fan ma. Allati Ɲɛsin fan min kanu alayha. bɛ se ka ɲɛsin fan min fɛ. I y'a faamuya. Nin ye ayiwa aya nin ale sababu nuzulu ye min ye o ye tumana min na Alakira nana Madina. O tumana o y'a sɔrɔ Alakira tun bɛ seli ka ɲɛsin Baitul Maqdis de ma. Ni seli jigila ka to Maka bɛ seli ka ɲɛsin Jerusalem ma. I y'a faamuya. O ye nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin yɔrɔ ye. O tumana a nana Madina min kɛ a bɛ continuer toujours a bɛ ɲɛsin o yɔrɔ ma. I y'a faamuya. Nka Alakira tola sa o yɔrɔ ɲɛsinni nin o ma Alakira ni minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc Alakira tola a kɔni m'a fɔ Ala ɲɛna a m'a ɲini Ala fana fɛ mais a bɛ to k'a ɲɛ kɔrɔta sanfɛ ka sanfɛ yɔrɔ filɛ filɛ ka sanfɛ yɔrɔ filɛ filɛ. Ala dun b'a lɔ fɛn min bɛ adamaden dusukun na Ala k'a lɔ. Ala k'a lɔ Mamadu kibla min n'a bɛ seli ka taa a mane a m'a ni minɛ kosɛbɛ. I y'a ye. O tumana sa ayiwa Ala nana ayiwa a y'a jigi k'a fɔ a ɲɛna ko a y'a ɲɛsin Kaba la.
n'o ye an fa Ibrahima ka ɲɛsinfan ye Abul Anbiya ma bɛɛ lajɛlen fa ni Ibrahima ye ale ka ɲɛsinfan de ye Alikaba ye i y'a faamu o fitara de tun bɛ Ala kira la bon mais Ala ma yamaruya n'a ye o de kosɔn a bɛ se ka ɲɛsin Jérusalem tumana min na ni Alahu Taala nana ye a ka ɲɛkɔrɔta cayara fɛn min b'a kɔnɔ Alahu Taala b'a dɔn o tuma Alahu Taala ka sɔrɔ ka diɲɛ d'a ma o tumana k'a y'a ɲɛsin n'a bɛ seli a ye seli k'a ɲɛsin Alikaba ma n'o ye Maka ye i y'a faamuya a y'a min jigila o sababu la nin kɛra min kɛ Yahudiyaw commencera a bɛ Ala kira attaquer la i y'a faamuya i tun bɛ i ɲɛsinna Jérusalem ka seli o la an yɛrɛ ma sɔn ka tugu i kɔ n'i tun tol'o kan peut-être tuma dɔ la an tun bɛna sɔn ka tugu puisque i b'anw ka ɲɛsinfan de fɛ i y'a faamuya i ni pan ka b'o la dɔrɔn k'i ɲɛ bila fan wɛrɛ fɛ o tuma na ko a fɔ ko yɛrɛ banna sa olu ka se ka ko yɛrɛ i m'a ye sa olu b'a critiquer la Maka musiriku n'o ye filanka ko olu fana b'a critiquer la ko ele tun banna ka ko tumana min a bɛ seli k'a ɲɛsin Jérusalem olu fana tun b'a critiquer o la k'a banna k'a ɲɛsin a ko k'ale ye silamɛ ye k'ale ye Ibrahima ka taasira kan mais Ibrahima tun b'a ɲɛsin yɔrɔ min na ale tun tɛ ɲɛsin ale ɲɛsin bɛ fan de fɛ i m'a ye o tumana Alahu Taala a y'o bɛɛ jaabi k'a fɔ ayiwa olu b'u mun fɔ la nin ta o ye manamanakan de ye nɔgɔmayakan de b'o ye olu bɛɛ ye naloma Yahudiyaw n'a musiriku bɛɛ i y'a faamuya Muhammad Lamin a fɔ a ko tile bɔ yɔrɔ ani tile bin yɔrɔ o bɛɛ ye Alahu Taala ta de ye i y'a faamuya n'a yɔrɔ yɔrɔ k'i diya i bɛ se k'i ɲɛsin i y'a faamuya i ka seli bɛ minɛ Alahu Taala bɛ kanali kɛ mɔgɔ la mɔgɔ min jala ye ka taa sira tilenni ma o tuma na ne ye ayiwa ni Alahu Taala ye ayiwa aw kana cogo min na ka taa silamɛya ma o cogo kelen na ne Alahu Taala ka aw kɛ manton ye manton min ye manton ladiri ye manton sugandeli i y'a faamuya k'aw kɛ cɛmancɛ mɔgɔ ye aw ka ko bɛɛ lajɛlen ta kɛnɛ min kosɔn aw ka kɛ seerew ye mɔgɔw kan kiyama don aw bɛna taa seereya lalɔ kira mɔgɔw cira ka na mɔgɔw ma a b'o seereya lalɔ mana ciden fana bɛna kɛ o fana bɛna kɛ seere ye aw silamɛw ma k'a fɔ k'ale ka diinɛ lase aw ma i y'a faamuya a ko ne Alahu Taala ma toli kɛ ɲɛsinfan na n'o ye kibila ye kibila min ele Muhamadu tun kɛra kibila mun kan n'o ye Jérusalem i y'a faamuya o tumana ko ne Alahu Taala ma ele Muhamadu o tumana min yamaruya k'a fɔ i k'i ɲɛsin ayiwa ka taga Jérusalem illa lina'lama n'o kɛlen nin kosɔn ne Alahu Taala bɛna lɔnni kɛ mɔgɔ la hali bɛna tugu Ala kira kɔ ka bɔ mɔgɔw la min bɛna kɔsegin ka bɔ silamɛya la ka segin ka don kafiriya la o kosɔn i y'a faamuya ko ne Alahu Taala ye Muhamadu ɲɛsin ka taa Jérusalem pour que k'a filɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛna sɔn ka tugu ele Muhamadu kɔ ka seli k'a ɲɛsin ka taa Jérusalem i y'a faamuya n b'o kɛ lajarabili de kosɔn k'i k'a dɔn ayiwa o
yelemani nin kɛra o kɛra ko gwɛlɛn ye m'a fɔ mɔgɔ kan mɔgɔ alalɛzina fo mɔgɔw minnu kanda y'a faamuya yɛlɛmani kibla yɛlɛmani a kɛra ko gwɛlɛn ye fo n'a sɔrɔ mɔgɔ min tun limɛnɛna mɔgɔ min kanda la ne ta gwɛlɛla caman ma silama caman ma fana y'a faamuya sa dɔw yɛrɛ ka ɲininkali kɛ mana ko an ka mɔgɔkɔrɔ minnu ka tula silamɛya la n'olu tun bɛ seli k'u ɲɛ bila ka taa Jerusalem k'olu n'u ka kiti bɛ kɛ cogo di i y'a faamuya o tumana o question posé la min kɛ Ala fana k'o jaabi ko Alahu Taala ma kɛ k'a bɛ tiɲɛni kɛ a ka seli la imanu kuna bimana sala ya faamuya Alahu Taala ma k'aw ka seli tiɲɛ mɔgɔ minnu selila k'u ɲɛsin Jerusalem o tuma n'olu saba k'o to o kan ko ka seli min kɛ ko seli min ma tiɲɛ i y'a faamuya k'Ala tɛ seli min tiɲɛ ko seli ninnu baraji sabati sigasi t'a la bɛ don alijinɛ kɔnɔ ko i m'a ye nin yɔrɔ la Alahu Taala ka seli wele ko iman ka seli de wele a tɛ ko iman n'o tɛ iman tɛ dɛ seli de ko don i y'a faamuya Alahu Taala ka seli wele ko iman kosɔn i y'a faamuya sabu ayiwa limaniya o tɛ dafa ni seli ma kɛ يا فاهمين لأن الإيمان لا يتم إلا بالصلاة لمن يتدفع فسير الإسراء يا فاهمين وطمنا إما يدوبا فكو أقول لمن ينا فلا فوق لمن يعلم أقول لمن ينا علم بابنا لمن ينا علم وتابني والله لمن ينا علم وتابني تانك نيما سلم نك إذا لمن ينا يبغى awi n'a fɔ n'i jogo ɲana n'i jogo ɲana k'i jogo ɲa k'i jogo saniya hali ka tɛmɛ Ala kira ta kan n'i ma seli kɛ i bɛ don jahanama o tuma na an b'a ye ayiwa sisan bi silamɛw dɔw façon silamɛw qualité ka ca sisan parce que silamɛw caman bɛ yen bi silamɛya tɔgɔ de b'olu la n'o tɛ o tɛ silamɛ ye i y'a faamuya i mana ye dɔw ye silamɛya tɔgɔ b'a la i b'a ye i b'a fɔ ko silamɛ yɛrɛ ka sɔrɔ silamɛ tɛ i b'o dɔw ɲininka seli waati sera k'an ye taa seli ko bon ko ale ko moi j'ai la foi bon je suis musulman non pratiquant dɔw b'o fɔ hali a tɛ maloya o fɔli la ko je suis musulman non pratiquant o ye musulman façon jumɛn o tɛ silamɛya la ko ele ye silamɛ ye mais e tɛ silamɛya pratiquer e tɛ seli i tɛ sun don i tɛ foyi si kɛ mais i tɔgɔ kɔni ye Muhamadu walima i tɔgɔ ye Saka a banna o tuma na o silamɛ façon o tuma na Alahu Taala ko o bɛ fu de la o ka limaniya tɛ mako ɲɛ hali n'i disi fala di limaniya la madama n'i ma seli i ka limaniya kɛra fu ye i y'a faamuya o tuma na limaniya i b'a ye seli o fɛn saba de bɛ seli kɔnɔ i y'a faamuya limaniya ani i bɛ mouvement mun kɛ ani i bɛ kuma mun fɔ olu faralen ɲɔgɔn kan o bɛ tuma ko seli i y'a faamuya kanu Alahu Taala ye makari masa ye hinɛ masa don adamadenw ma k'a faamuya Alahu Taala bɛ hinɛ adamadenw na a bɛ makari o ma k'a faamuya o tuma a t'u ka baaraw cɛ a ko hakika la ko tuma caman ne Alahu Taala bɛ yeli kɛ ne bɛ Muhamadu ka ɲɛda ayiwa yɛlɛmani ye sanfɛyɔrɔ la n'i ye tuma caman i b'i ɲɛ munumunu na sanfɛ i b'i ɲɛ yɛlɛma na sanfɛ i mago bɛ kibla la i y'a faamuya ne Ala ɲɛ b'o la ko
ne Allahu Ta'ala bena ele Muhammadu yelema bere bere ibla koron fe ni ko be jaye ko sebe be jenoye ya famia mini nyesi kata nyesi yoroma bena jaye no ya kawaisa ole ifa Ibrahim ka aba nyesi yoroma Muhammad lami nyesi Satara al-masjid al-haram Harama misini fanfe no ya kawai ya famia ni be silika siliki nyelo al-kawala fanfe na wa haysuma yoro ni kela yoro na kela fawallu wujuhakum maka nyesi aywa ka aya nyesi shatarahu al-kawala fanfe ya famia na be voyager saka watma na be kuma kono yoro anya sika ta ka wa na be sel kuma na wa innal ladzina kada mo utul kitaba tabu dila minuma la ya'lamuna rubado annahu al-haqqu ka fo ko won yele manini ku tianu min rabbihim akwai di ala yoro wa ya fahimna يعلمون أنه يعني أن التحويل للقبلة حق من الله وبعض الجاتي كورن يلماني كوت كان يرى الله يا فاهم لو ما سيغالا فيو نعم وما الله تعالى ما كه بغافل عما يعملون وبفهم بارلا يا فاهم ومنا أيوة قبلة يلماني بيساي ومنا على كده صلى الله عليه وسلم قبلة يلماني كلا كاتو مدينة كلا كاتو يومنا أو يوم مصري avec forme comme masjid al-qiblatain ni dala ke gila iba e gidin nu ba sa yalla nawye ala yoro ila la awitana mana minani khanda ko kele no mena ke silamo de khanda ko scenario no e fossé dinga bami no ka se kam madina lamini asa maka ka kana na be uka o dinga ni no ko ko kalba to khanda o dinga ni scenario mina woni masjidu qiblatain o ramanja yona wa awita ya famia o mana dinga ni scenario mina misiri mumbai abita ko misiri wolobla wa do ba ko ko sabat masaji ko misiri wolobla da ka so misiri kunte mais aywa komi wut misabot min dinga sena o ni dinga sena o to dinga sena ni seri wakati sela ko to yoro mina o be fara non ka seri yoro donc o fara non ka seri yoro muna o mana mo ko do ba to ke misiri ni sa ka ba ko do la ka yoro mo ko donc ko kana se posa ina o ko do ma kana bundo lo la ko ka ko misiri ni ka ke bu misiri de ni ko wulo la donc ni ke de utala to fa ira wala misiri wulo la ni o kana ko de se na wati mina o misiri mu seri kala ni ro ra yi do beta do ka seri ro la de fa ma ni ko so ya fa o kibla fana yera mana yoro mina o misiri fana ba dana o ni beta université islamique la o sra o masjid al kibla te o ya ka lo ka moderniser ka fe misiri ba yesi ya fa o mana ala kala tun se la ka yesi yoro mina na tula sella na la ka wahabi jigama afa ya nyele maka ko ro la ka ta ka ba kwa fe o mana o ka yoro be bla place ro wa donc kibla tieni ta Jérusalem tula sella ala ko la kirama fa ya nyu ba la ko ka nyamu ka ta ko do ba se ko kala ta male sa o mana o masjid kibla tieni o fana be Madina wa itala hijira iba inshallah dikan be sawu mara mo ya rabbi aku ni Muhammad na Yahudi ni Nasara ma allazina Nasara ni Yahudi mu utul kitaba Yahudi la ulumi ma bi kulli ayat
bɛɛ lajɛlen ye ما تبعوا yahudiya ni nasara tɛna tugu e bɛ muhamadu kɔ قبلتك ka seli ka di ka kibla la i y'a faamuya hali n'i nana ni kabako bɛɛ ye hali n'i nana ni tabiya bɛɛ ye ka na di yahudiya ni nasara ma o tɛna seli ka ɲɛsin i ka kibla in ma fiyewu i y'a faamuya وما أنت a ko e muhamadu yɛrɛ fana ma kɛ بتابع e ma kɛ labatolibaga ye قبلتهم ma kɛ ɲɛsinbaga ye u ka kibla ma i y'a faamuya olu ka kibla n'o ye jerusalem ye muhamadu fana tun ɲɛsin o la وما بعدهم k'o dɔ ma kɛ بتابع k'o ye ɲɛsinbaga ye قبلة بعد dɔ ta kibla la sa i y'a faamuya dɔ tɛ ɲɛsin dɔ ta kibla la olu ye yahudiyaw yɛrɛ ye yahudiyaw ni nasaraw olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye olu yɛrɛ tɛ ɲɛsin ta kɛ i y'a faamuya yahudiyaw ni nasaraw fana ɲɛsin fɛnw tɛ kelen ye o de kosɔn i b'u ka egiliziw ye an'u ka templew i b'a ye ni ɲɛsin fɛn kelen si t'a la dɔw ta ɲɛ bɛ si kala fan fɛ dɔ ta bɛ taa yan fɛ dɔ ta yan fɛ ɲɛsin bɛ si yɔrɔ alors que silamɛw ka misiri a bɛɛ ɲɛsin ali kaba de ma ale i m'a ye o de b'a yira k'a fɔ silamɛya in tɛ batara ko ye dɛ ko organiser nin ko sɛbɛn don ala ka ko la puisque ala ye kelen pe ala ye kelen pe an ko an b'ale ala kelen pe de ye tuma dɔ la o tuma na hali n'an ka misiri 1000 lɔ dugukolo in kan ale ala kelen pe nin ko an y'an ɲɛsin yɔrɔ min na n'o ye alikaba ye an bɛɛ ka misiri bɛ ɲɛsin o ma i bɛɛ ka misiri lɔ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ kibla nin yɔrɔ ɲini ka misiri ɲɛsin o ma n'o tɛ i ka seli tɛ ɲɛ i m'a ye o tuma na i b'a ye ala taala a ye silamɛya in ta k'a kɛ diinɛ barikama ye kira min nana ka na silamɛya in d'a ma a nana ni kuranna nin kuranna nin filɛ nin ye fana kitabu bɛɛ yɛlɛmana fo n'a kɛra kuranna nin c'est ala taala k'a garanti k'a fɔ kuranna nin k'a tɛ yɛlɛma i y'a faamuya ka kuranna garanti ta ko mɔgɔ si tɛ se k'a changer mɔgɔ si tɛ se ka tulonkɛ a la i y'a faamuya wa inna lahu lahafizin donc ala taala de bɛ kuranna nin kalan o de kosɔn depuis ala kɛra ka waati la fo kana se bi kuranna min tun b'o bolo o kuranna kelen nin de foyi ma fara kan foyi ma bɔ a la hali alifu ma fara kan hali alifu ma bɔ a la alors que dɔ ninnu ta kitabu bon an b'a mɛn o da tile fila in na ko dɔ bɛ ko bibi façon dɔ bɛ bibi la ko c'est faux olu bɔra n'o ye o k'a ma ko nouveau testament ancien testament ni ancien bɛ yen mun de an mago bɛ nouveau la mun de k'a kɛ nouveau ye yɔrɔ depuis o yɔrɔ la an b'a la ka fɔ nkalon don ni ancien testament bɛ yen an tun b'a to ancien de ma anw ta nin ni ancien de ala kɛra na ni o de ye i y'a ye mais mun de ko sa a bɛ na ni nouveau ye namara ma na ala dun k'o de fɔ kuranna kɔnɔ k'o b'a la k'a sɛbɛn n'o bolo ye i y'a faamuya n'u b'a kalan u b'o kalan k'u nɛn diya n'a ye k'u nɛn diya n'a ye i b'a fɔ ko kuranna dɔ don u b'a fɔ tawurata don walima injili la k'a sɔrɔ dɔ tɛ dɛ o yɛrɛ ka bolo ka min sɛbɛn dɛ o kuma yɛlɛmaw de don min b'a kɔnɔ n'o ye tiɲɛ ye n'o ye ala kɛra mankutu ye o k'olu de efase ka bɔ la ka na tɔ kɛ sisan sa ala kɛra kumakan foyi yɛrɛ t'a kɔnɔ tun o tɛ yen olu tɛ yen o tuma na o kitabu gansan o de b'o bolo bi anw tɛ limaniya o ma min jigila musa ma an bɛ limaniya o de ma min jigila isa ma an bɛ limaniya o de ma yarabi k'an ka limaniya sabati ala m'o kɛra وإن اتبعت ولئن اتبعت أكون إلى محمد تقولا أهواءهم ni tugula yahuda ni nasara ka ni dumo kɔ من بعد ما fɛn kɔfɛ جاءك min nana e muhamadu ma من العلم ka bɔ lɔnni na إنك i k'a dɔn e muhamadu إذا o tuma na لمن الظالمين k'o tuma na i bɛ kɛ tɛnɛmukɛla ye والله i y'a faamuya نعم ni e muhamadu n'i sɔnna ka i ka silamɛya bila ka taga tugu yahudiyaw ni nasaraw kɔ k'i ɲɛsin o ka kibla ma i bɛ seli ka taga yen tuma na
ikala tun kɛra ye wallahi y'a faamuya Naam. I ka kibla dili ma ka ban o tuma na a banna nam na allazina a ko yahuda ni nasaraw atainahum ni Allahu taala ka dili kɛ alkitaba ka kitabu di u ma ya'rifunahu o tuma na o yahuda ni nasara ninnu ya'rifunahu o bɛ alakira dɔn ضمير يعود الى النبي يا فاهمين يعرفون محمدا وقال كده لهم قصبه ومحمد لهم يا فاهمين كما يعرفون أبناءهم هنا فوق ديون لو تقول يلا بقى معوف لي ديما لا 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 ديك ديما يقول اسلام ده انا وكو يهودان النصارى كو بمحمد لهم كم حل ويرد ولدوا ya faamuya bisa mankutu bɛɛ lajɛlen sɛbɛnna tawrata ni linjila kɔnɔ i y'a ye o k'o kalan k'o ye o donc olu t'a dɔn wa dɔn tɛ o k'a dɔn Muhamadu ye fɛn fasɔn de ye i y'a faamuya na wa inna fariqan a ko i k'a dɔn jamakulu dɔ minhum a ko ale yahudiya ni nasaraw la la yaquluna al-haqqa olu bɛ tiɲɛ dogo wa hum ya'lamun k'a sɔrɔ o b'a dɔn i y'a faamuya n'o y'o ka ɲɛmɔgɔw ye sa olu b'a la ka tiɲɛ dogo k'a sɔrɔ u bɛ tiɲɛ dɔn kosɛbɛ n'o ye alakira Mamudu ye u bɛɛ lajɛlen k'a kalan u ka kitabu kɔnɔ u b'a dɔn kosɛbɛ nam al-haqqu a ko tiɲɛ min rabbika a ko e Muhamadu tigi yɔrɔ fala takunanna e Muhamadu kana kɛ fiyewu min al-mumtarin i kana kɛ sigalawa ye i y'a faamuya o tuma na ala ka fɛn min jigi e kan n'o ye kuranna ye k'o de ye tiɲɛ ye i y'a faamuya kibla ko kuma min fɔla ko k'i ɲɛsin ka taa alikaba ma k'o de ye tiɲɛ ye i y'a faamuya i diinɛ min di ne ma o de fana ye tiɲɛ ye kana kɛ sigabaga ye kana siga foyi si la wa wijhatun ko ɲɛsin fan likullin o bɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye huwa waliha bɛɛ bɛ ɲɛsin i ka ɲɛsin fan na i y'a faamuya ko ɲɛsin fan bɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kabila kelen kelen bɛɛ lajɛlen manton kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛɛ n'i ka ɲɛsin fan don fastabiqul a ye ɲɔgɔn dan al-khayrat hɛrɛ baaraw la aw muminun a ye ɲɔgɔn dan hɛrɛ baaraw la ni hɛrɛ baara nana bɛɛ girin ka taa hɛrɛ baara kɛli kan o de kɔrɔ ko a ye ɲɔgɔn dan i y'a faamuya o tuma na a ye ɲɔgɔn dan hɛrɛ baaraw kɛli la o de ka ɲi aynama takunu ko n'aw kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ya'ti Allahu Allahu taala bɛ na bikum ni aw ye jami'a aw bɛɛ lajɛlen i y'a faamuya n'aw dogora yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a bɛ dugukolo jukɔrɔ Allahu taala bɛ taa mɔgɔ bɛ ka bɔ yen ka na n'a bɛ kuru de sanfɛ fana Ala b'aw ladege ka bɔ yen i y'a faamuya naam inna Allah i k'a dɔn Allahu taala qadirun Allahu taala de ye setigi ye ala kulli shay'in fɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan i y'a faamuya Allahu taala de bɛ se ka aw fara ɲɔgɔn kan ka aw labɔ dugukolo jukɔrɔ k'aw farikolo fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ Allahu taala ye naam wa min haythu kharajta a ko e Muhamadu n'i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ fawalli o tuma na i ka ɲɛsin wajhaka i k'i ɲɛ bila ka taga shatra al-masjidil haram haramu misiri fan fɛ i y'a faamuya n'i bɔra fan o fan i bɛ taa voyage la o tuma na k'i ɲɛ minnu i seritɔ n'i bɛ seli i b'i ɲɛsin ka taa a la haramu misiri fan fɛ n'o ye alikaba ye naam wa innahu i k'a dɔn ayiwa wa innahu i k'a dɔn ayiwa alikaba yɛlɛmali nin kibla yɛlɛmali ɲɛsinfan yɛlɛmali haqqu k'o ye tiɲɛ de ye min rabbika ka bɔ i tigi Alahu taala yɔrɔ i y'a faamuya ka ɲɛsinfan yɛlɛma ka bɔ Baitul Maqdis la ka taa n'a ye alikaba la k'o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye ka bɔ i tigi Alahu taala yɔrɔ wa Allahu
بغافل نباي عما تعملون ربنا أو كمين باراكي أبا من كذا تمين هذا يجلبه نعم ومن حيث خرجت كوني محمد ني بولا فاون ففاي ني بتا voyager là فول وجهك iki nya sin شطر المسجد الحرام misiri fan fɛ i ka seli la i bɛ se tuma o tuma hali k'i to voyage siraw kan i ye kibla fan ɲini k'i ɲɛsin o fan ma i y'a faamuya o ye silamɛ bɛɛ ka wajibi ye i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ jija ka filɛ maka kan ka sɔrɔ côté jumɛn na o tuma n'i bɛ seli i bɛ ɲɛsin o fan na وحيثما كنتم ko n'aw kɛra yɔrɔ o yɔrɔ فولوا وجوهكم aw silamɛw n'aw bɛ seli a y'a ɲɛsin شطره maka fan fɛ i y'a faamuya aw silamɛw n'aw bɛ seli yɔrɔ o yɔrɔ a y'a ɲɛsin ka taa ayiwa alikaba fan fɛ i y'a faamuya puisque ayiwa n'i y'a ye Alahu Taala ka ayiwa a y'a ɲɛsin ka taa alikaba ma a y'a ɲɛsin ka taa alikaba ma Alahu Taala ka kuma takiraru fo ka taa se fo siɲɛ 3 i y'a faamuya ko nin o fayida ye jumɛn ye hada takrar anna al-qiblata kana awwala ma nusikha min al-ahkam ash-shar'iyya i y'a faamuya sariya kiti min fɔlɔ min wulila ka bɔ yen o de kɛra kibla yɛlɛmani ye silamɛya nana min kɛ bɛɛ tun bɛ seli k'i ɲɛsin Jérusalem de ma tolo de la furu fɔ ka na yɛlɛma Madina o tuma na ka na kiti dɔw wuli ka bɔ yen a fɔlɔ de kɛra nin ye o de kosɔn Alahu Taala ye nin fɔ ka takiraru siɲɛ caman o kosɔn a ye sabati ayiwa silamɛw hakili la لئلا يكون حجة nin kosɔn dalilu kana sɔrɔ للناس mɔgɔw ye عليكم aw silamɛw kan i y'a faamuya mɔgɔ minnu banna ka don silamɛya la olu bɛna min kɛ dalilu ye aw kan n'o ye yahudiyaw ye sabu yahudiyaw olu de tun bɛ a fɔla ko Muhamadu ko n'a tun tora anw ka kibla kan ko peut-être anw tun bɛna don silamɛya la i y'a faamuya musiriku yɛrɛ fana tun b'a fɔla ko Muhamadu e ko ko e bɛ Ibrahima ka tagasira kan mun de dun k'i ɲɛsin Jérusalem n'i bɛ seli i bɛ ɲɛsin Jérusalem o k'o tɛ Ibrahima ka taga fɛngɛ ye dɛ i m'a ye o tuma na Alahu Taala ko k'ale ka kibla yɛlɛma o sɔn mɔgɔ kana kuja dɔ silamɛw parce que n'o question posé la silamɛw tɛ se ka jaabi إلا الذين i ka fo n'a kɛra mɔgɔw ye ظلموا mɔgɔ minnu ka tɔɲɔni kɛ منهم ka bɔ hali yahudiyaw ni nasaraw la فلا تغشوهم o tuma na aw silamɛw aw kana siran yahudiya ni nasara ɲɛ واخشوني a ye siran ni Alahu Taala kelen pe ɲɛ a faamuya a kana siran yahudiyaw ni a kana siran nasaraw n'a bɛ siran a ye siran ni Alahu Taala وليتم نعمتي o tuma na n bɛ ayiwa nin kosɔn n bɛ n ka fisamandiya n bɛ n ka nɛɛma n b'o dafa عليكم aw silamɛw ye ولعلكم تهتدون nin kosɔn aw bɛna kanda i y'a faamuya ne ka kibla yɛlɛma nin kosɔn ka n ka nɛɛma dafa aw silamɛw ye i y'a faamuya ka aw kanda k'aw bila ka taa aw fa ka kibla ma n'o ye Ibrahima ye i y'a faamuya o tuma nin kosɔn fana ni Alahu Taala bɛna aw kunadiya fila la k'aw kunadiya diɲɛ kɔnɔ ka tila k'aw kunadiya lahara ya Rabbi ka lahara a kunadiya ni diɲɛ kunadiya d'an bɛɛ ma Ala m'o kɛla k'an ka bato minɛ Ala m'o kɛla an bɛ Alahu Taala dali sijan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman k'o di an ma Ala m'o kɛla an bɛ Alahu Taala dali ya Rabbi silamɛya ka faamuyali ko ɲuman di an ma Ala m'o kɛla ka baara nɔgɔya an ye Ala m'o kɛla an ka dɛmɛw k'o kanda k'o sabati k'o kɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛw ye Ala m'o kɛla k'o kɛ silamɛya kanubagaw ye Ala m'o kɛla k'o kɛ silamɛya baarakɛbagaw ye Ala m'o kɛla ya Rabbi an denw k'o kisi ka bɔ jɔ tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛla k'o kisi ka bɔ dɔrɔgu tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛla k'o kisi ka bɔ jeliya tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛla k'o kisi ka bɔ sonyɛni tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛla k'o kisi ka bɔ mɔgɔfaga tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛla sija ani kɛnɛya ani labanko ɲuman k'o d'an n'u ma Ala m'o kɛla Alahu Taala dali ya Rabbi jamana ka ɲɛ suma Ala m'o kɛla jamana ka hɛrɛ caya Ala m'o kɛla silamɛw ni yɔrɔ caya Ala m'o kɛla a fitinɛ n'a balawu ka ɲɔni ka bɔ an kunna Ala m'o kɛla Alahu Taala dali ya Rabbi jamanatigi ka hakilina
da ma ala mo kala Amina ya Rabbi. ambara mo be kele ma ala mo kala Amina. dona be fami kan ko kasila mo ka khere ya ala mo kala Amin. kasila me ka porta ya ala mo kala Amin. ya rabbi islam ya ka porta ala mo kala Amin. islam ko porta ala mo kala Amin. kisi ka bo ni ma ju to ma ala mo kala Amin. mo ba ka islam mo to ya rabbi ka hakima to ti ma ala mo kala Amin. ala ya ka min na se ka hakima so ya rabbi ka ko da ma min ma ni islam ko ala mo kala Amin ya Rabbi. Allah ta'ala dali sija ani kene ya ni da ban ko ma ko ti amma ala mo kala Amin. Allah ta'ala dali ya rabbi Allah ta'ala ka dino la ka ya fa ma ala mo kala Amin. أنا بنا موتو كفيني أنا وكذا عم بين على موكلة آمين. كأما فرجع ويا على موكلة آمين. أسني في سابي على موكلة آمين يا رب. سجاه أنا كنا يعني لبان كل ما كودي أم على موكلة آمين. عم بيلا جاني لبان كأرجيني على موكلة آمين. أنا كسي كوجهنا على موكلة آمين. على كلا كان قصنا صلى على محمد بسر الفاتحة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط